Guys, mukhaon tagpan. Mukhaon tagpan kay nay nagtrending nga di daw siya mukhaon og pandesal. Katong Pinoy nga char nga di daw siya mukhaon og pan. Binuang na. Binuang. Di mukhaon og pandesal. Kaon man kanig saging. Pan pa kaya. Kape po diay. Kape. Basta Pinoy ta. Mo ni atong ginapangita. Basta mabuntag ta, bisag gani mahapon, maudto, inom nga itang kape. Pero katong nag-ingon nga